Hugot ang paghatag og impormasyon sa Land Transportation Office kauban ang lokal nga panggamhanan sa syudad sa Panabo pinaagi sa Traffic and Management Unit ngadto sa walay mga prangkisa nga mga pampublikong sakyanan alang sa implementasyon sa Anti-Colorum Campaign. Ipa-implementa ubos sa Memorandum Circular Number 2024-2670 sa Land Transportation Office ang dili pag-release sa mga nadakpan nga kolorum nga pampublikong sakyanan ug kalakip niini ang pag-file og criminal complaints. Matud pa sa LTO, adunay kabugaton ang maong memorandum tungod dili ma-release ang impounded vehicle hangtod walay court order. Aron pakusgan ng kampanya batok kolorum sa radyo serbisyo nga programa, gipalanog ni TRO District Law Enforcement Officer Kerry King Cuerpo ang pinakauyukan sa maong memorandum. Subay sa ilahang datos ug sa ilahang study, no, nigula na 30 hangtod sa 35% ang mawala nakita sa katong mga public utility vehicles na legal na nagkuha og mga prangkisa. Og diha na mo nakita na unfair ka na sa mga tao na nibayad og tax ni kuha og prangkisa nya naalang dahil mo gawas na rin ng mga tricycle o mga sakyanan na wala ni kuha og saktong permit. Tungod niini adunay duha ka pulso ang syudad, ang sugyot gikan sa adunay prangkisa ug sa walay prangkisa. Kinahanglan nga og nakay pedicab na jud kay franchise. So ning kuha mig franchise, unta mahimong patas na pranang na ikulurom karon nga gadagan sa city. Unta og kung naa sila'y paglantaw na nga ilahang masulbad nga mapareha na sa mua nga nay mga franchise. Kuan pud sila kanang samok na po kay sidalan po kay sa sobra kadaghan nila kami nagabayad ang mga kolorom wala. Ani usab ang mulo sa walay mga prangkisa. Kami manghinaotag manghangyo sa gobyerno unta matagan mi sa among ipangayo nga kaning among panginabuhian taganong daw prangkisa kay kami intawon magliso na magipanarbaho sa kumpanya. Dili man na pwede kay wala may kaon ng pamilya kung dili mo magkuan magbiyahe. Ang ako anta kanang prangkisa nga igiingon nga 1-4 mapadali na lang unta na. Wala koy mabuhat. Wala kay mabuhat. Oo, mga lang kuan. Alangan wala koy mabuhat. Husto usab ang pagpangandam sa lokal nga panggamhanan kabahin niini sa programang radyo serbisyo gibutyag ni Traffic and Management Unit Head Alvin Ibanez nga adunay mga panagpulong sa tanang transport sector sa Panabo ug adunay hugot nga pagpasabot. Gisaysay usab ni Ibanez nga adunay sobra 1,000 nga mga kolorum ang mahatagan og prangkisa. Kauban sa kamera, Louie Panagsagan, kini si Dali Amag nga gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante inform!